ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीय अध्याय सांख्य जोग। आम या पूर्व यही अध्याय प्रथम श्लोक ठार दशम श्लोक पर्यंत अध्ययन कर सारी एवं से श्लोक गुड़िक अर्जुन को मन में पुणी शोक जागृत हो अर्जुन मु युद्ध करी ना बोली ही कहते एवं ये जो शोकाविष्ट अर्जुन शोक निवृत्ति पाई भगवान श्रीकृष्ण ये 11 नंबर श्लोक अर्जुन को उपदेश देवा आरंभ कर श्री भगवान उवाच अशोच्या नान्न शोचत्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतांशुन् अगतांशुञ्च नानुशोचन्ति पंडिताः अशोच्यान् अनुशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाससे गतांशुन् अगतांशुञ्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान कहते अशोच्यान् अशोच्यान् अनुशोचः त्वम् अशोच्यान अशोच्यान शोच्य अर्थात जहाँ जहाँ शोक करिबा योग्य ताको शोच्य कहा जाए किंतु जहाँ पाई शोक करिबा योग्य नुहे ताको अशोच्य कहा जाए। तेणु अशोच्यान अशोच्यान अनुशोच त्वम अशोच्या नानु शोचस्त्वम अर्थात अशोच्य पाई तुम्हें शोक करुच जहाँ पाई तुम्हें शोक करवा कथा नहीं तापाई तुम्हें शोक करुच प्रज्ञावादांश्च भाससे प्रज्ञावादांश्च भाससे प्रज्ञावादान अर्थात प्रज्ञावादी भली अर्थात विज्ञ लोकों भली कहूच भाससे अशोच्यान अनुशोचः त्वं प्रज्ञावादाश्च भाससे। तेणु तमे अशोच्य विषय प्रति शोक करुच एवं प्रज्ञावादी मानक भली कथा कहूच किंतु गतांशुन् अगतांशुश्च नानु शोचन्ति पंडिताः गतांशुन् अगतांशुश्च नानु शोचन्ति पंडिताः अर्थात गतांशुन् गताशुन् गताशुन् माने जे गत हो जे गत हो जार मृत्यु हो गताशुन् गताशुन् अर्थात जार मृत्यु हो जो मैंने गत हो गताशुन् मृतंग पाई च अगताशुन् अगताशुन् माने जार मृत्यु है ना जार मृत्यु है ना जो मैंने गत ही ना। तेणु एथिरे भगवान श्रीकृष्ण कहते तमें सूचना करिबा जहाँ विषय नुहे से विषय तुम्हें सूचना करुच एवं प्रज्ञावादी भली कथा कहूच अर्थात पंडितों भली तुम्हें कथा कहूच किंतु गताशुन् जो माने गत हो जाइछन्ति जो माने मृत्यु हो जाइछि आ अगतांशु जो मानकर मृत्यु है नहीं जो माने अछन्ति से उभयों पाई न अनुशोचन्ति पंडिताः न अनुशोचन्ति पंडिताः। तेणु पंडित माने ये उभयों पाई शोक करती नहीं जहाँपाई शोक करवा अनुचित तुम्हें तापाई शोक करुच एवं पंडितों भली कथा कहूच किंतु पंडित माने मृत बा जीवित काहारी पाई मध्य शोक करी नथांती। तापर आम 12 नंबर श्लोक पढ़ा न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वेवाहं
न तु एव अहम, न तु एव अहम जातु नाशम, नाशम न आसम, न तु एव अहम जातु नाशम। न तु एव, न तु एव, यार अर्थ होची एकथा नुहे, एकथा नुहे जे, न तु एव अहं, एकथा नुहे जे अहं अर्थात मु, जातु, जातु अर्थात कौनसी काଳରେ, नासम न आसम नथिली, एकथा नुहे जे मु कौनसी काଳରେ नथिली, एक कथा नुह। ता अर्थ भगवान श्रीकृष्ण कहते जे सबु काଳରେ मु अछि। न तु एव अहं जातु नासम, न तु एव अहं, न तु एव एक कथा नुहे जे अहं जातु न आसम, मु कौनसी काଳରେ नथिली एक कथा नुहे। न त्वं नेमे जनाधिपा, न त्वं तुमे मध्य नथिल एक कथा भी नुहे। नेमे जनाधिपा, न इमे जनाधिपा, न इमे एमाने, न इमे जनाधिपा, जनाधिपा अर्थात राजा माने, यही राजा माने भी नथिले एक कथा भी नुहे। तुमे भी नथिल एक कथा भी नुहे, मु भी कौनसी काଳରେ नथिली एक कथा भी नुहे। अर्थात प्रति काଳରେ तुमे थिल, मु थिली एवं यही राजा माने मध्य थिले। न च एव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः पद, न च एव अर्थात एक कथा भी नुहे जे न भविष्यामः सर्वे वयम, आमे सर्वे, आमे समस्ते आ भविष्यତରେ भी हेबु नाही, भविष्यତରେ भी रहिबु नाही, अतः परम, ଏହା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ରହିବୁ ନାହିଁ, ଏକଥା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କାଳରେ ମୁଁ ନଥିଲି, ତୁମେ ନଥିଲ, ତଥା ଏହି ରାଜାମାନେ ନଥିଲେ, ଏ କଥା ନୁହେଁ। ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭେ ଆଉ ଏହି ରାଜାମାନେ ଯେ ରହିବା ନାହିଁ, ଏକଥା ବି ନୁହେଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୂଢ଼ କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। ନ ତୁ ଏବ ଅହଂ ଜାତ ନାସଂ, କୌଣସି କାଳରେ ମୁଁ ନଥିଲି ଏକଥା ନୁହେଁ। ନ ତ୍ୱଂ ନ ଇମେ ଜନାଧିପା, ତୁମେ ବି ନଥିଲ ବା ଏହି ରାଜାମାନେ ନଥିଲେ ଏକଥା ବି ନୁହେଁ। ନ ଚ ଏବ ନ ଭବିଷ୍ୟାମ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏକଥା ବି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ରହିବା ନାହିଁ, ଏକଥା ବି ନୁହେଁ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ପୂର୍ବରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା। କୌଣସି କାଳରେ ମୁଁ ନଥିଲି, ତୁମେ ନଥିଲ ବା ଏଇ ରାଜାମାନେ ନଥିଲେ ଏକଥା ନୁହେଁ। ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ ବା ତୁମେ ରହିବ ନାହିଁ କି ରାଜାମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କାଳରେ ଥିଲେ। न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपः, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। एकथा केमिति सत्य से कथा प्रमाणित करिया पाई श्रीकृष्ण त्रयोदश श्लोकरे कहउछन्ति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तर प्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवन जरा, तथा देहान्तर प्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति। भगवान श्रीकृष्ण कहते देहिनोऽस्मिन्, देहिनः अस्मिन्, देहिनः, देहिनः माने देहीर, देही, देही अर्थात किए, देही अर्थात जे देहर अधीश्वर, जे देहरे बास करे सी होची देही बा देहधारी। जी देहधारी ताको आमे देही कुआ जाए, ताको आमे देही कहबा। अर्थात एठारे आमे आत्मा बोलिकी बुझिबा। देहधारीर जे देह को धारण करिछि, देह नुहे, जे देह को धारण करिछि, देह भीतर जे बास करिछि,
जो अविनश्वर सत्ता सी हूँ देही। देही नह माने देहीर अस्मिन यथा देहे अस्मिन देहे अर्थात यही देहरे यथा बोले जोपरी देहीन अस्मिन देहे यथा कौमारं यौवनम जरा देहीर यही देहरे जेमती कौमारं यौवनम जरा कौमार कुमार अवस्था बा बाल्यावस्था यौवनम युवक अवस्था जरा अर्थात वृद्धावस्था ही थाए तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते सेहीपरि भाव में देहांतर प्राप्ति माने गोटे देहरु अन्य गोटे देह को स्थानांतर ताको कहुए देहांतर प्राप्ति। तेणु एठी कहउचंती जे देहधारी यही मनुष्य शरीर रे जेपरी बाल्यावस्था युवावस्था और वृद्धावस्था आसे सेहीपरि अन्य शरीर प्राप्ति मध्य आसी थाए अर्थात ये शरीर आत्मा अन्य गोटे शरीर को जाई थाए ताहा मध्य गोटे अवस्था जेमती यौवन अवस्था जेमती कुमार अवस्था जेमती वृद्धावस्था सेमती देहांतर प्राप्ति जहाँ आम मृत्यु बोली कहूँ सी मध्य से भली गोटे अवस्था धीर तत्र न मुह्यते धीर धीर अर्थात पंडित माने सेठिरे मोहित हुअन्ति नाही। भगवान श्रीकृष्ण एठारे सीधा सड़क गोटे तत्वर अवतारणा कर से कहते जे देहीन अस्मिन यथा देह अस्मिन देह यही देहरे देहीर जेपरी कुमार अवस्था होता है यौवन अवस्था होता है और जरा अवस्था आसता है तथा से भली भाव में देहांतर प्राप्ति से भली भाव में मृत्यु बा गोटे शरीर आ गोटे शरीर को स्थानांतर हेबा ताकू सेठिरे मध्य पंडित माने मोहित हुअन्ति नाही आश्चर्य हुअन्ति नाही कारण बाल्यावस्था जेमती किशोर अवस्था जेमती यौवन अवस्था सेमती मृत्यु मध्य सेमती। 13 नंबर श्लोक परि 14 नंबर श्लोक को आसुचंती एठी भगवान श्रीकृष्ण कहउचंती मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्य स्तांग तितिक्ष स्वभारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय कौन्तेय हे कुंती नंदन श्रीकृष्ण कहते अर्जुन को हे कौन्तेय मात्रा स्पर्शाह तु मात्रा स्पर्श माने इंद्रिय मानकर विषय इंद्रिय मानकर जो विषय अच्छे जो चक्षुर विषय है देखा एवं जिह्वार विषय है चाखिबा बा सेवन करिबा सिमती नासार विषय है आघ्राण करिबा कानर विषय है शुणिबा एवं त्वचार विषय होची स्पर्श करिबा यही सब गुड़िक ताको मात्रा स्पर्शा कहा जाए एवं ये मात्रा स्पर्शा जो पंचेन्द्रिय 5टी विषय मात्रा स्पर्शा तू मात्रा स्पर्शा ही हे कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा से शीत उष्ण सुख एवं दुखर दाता जदि इंद्रिय मानकर जो विषय सहित संजोग ताहा ही शीत उष्ण एवं सुख दुखदा होता है हे कौन्तेय आ आगमा पाइन अनित्य तांग तितिक्षस्व भारत आगमा पाइनो नित्या स्तांग तितिक्षस्व भारत बोली जो कहुई आगमा पाइन प्लस अनित्य प्लस तांग तितिक्षस्व तेणु से कहते हे आगमा पाइन
ଆଗମା ପାଇନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିଷୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏସବୁ ଆମକୁ ଆସିଥାଏ, ଏସବୁ ଆଗମା ପାଇନ। ଆଗମା ପାଇନଃ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗମା ପାଇ, ଯିଏ ରହେ ନାହିଁ। ଆଗମା ପାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ରହେ ନାହିଁ, ଆଗମନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନଶୀଳ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଗମା ପାଇନଃ ଆଉ ଅନିତ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକ ଅନିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁଟା ଆଗମା ପାଇ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନିତ୍ୟ। ଅନିତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁଦିନେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଅନିତ୍ୟା। ତାନ୍ ତିତିକ୍ଷସ୍ୱ ଭାରତ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ତିତିକ୍ଷସ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ସହନ କରିବା ବା ସହ୍ୟ କରିବା ବା ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବା ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶାସ୍ଥ କୌନ୍ତେୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଜନିତ ସଂଘାତ, ତେଣୁ ତାକୁ ହେ କୌନ୍ତେୟ, ତାହା ହେଉଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ଏସବୁର କାରଣ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗମା ପାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସିବେ ଏବଂ ଯିବେ ଏବଂ ଅନିତ୍ୟ, ସଦାବେଳେ ଏ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ତାନ୍ ତିତିକ୍ଷସ୍ୱ ଭାରତ, ତେଣୁ ତାକୁ ତୁମେ ସହ୍ୟ କର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଯେଉଁ ଆସେ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ସେସବୁକୁ ତୁମେ ସହ୍ୟ କର, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗମା ପାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଅଛି, ସବୁଦିନ ଶୀତ ରହିବ ନାହିଁ। ଉଷ୍ଣ ଅଛି, ସବୁଦିନ ଉଷ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ସୁଖ ଅଛି, ସବୁଦିନ ସୁଖ ରହିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଅଛି, ସବୁଦିନ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଗମା ପାଇନଃ, ତେଣୁ ତାକୁ ତିତିକ୍ଷସ୍ୱ, ତାକୁ ତୁମେ ସହ୍ୟ କର। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ଜଂ ହି ନ ବ୍ୟଥୟନ୍ତେ ତେ ପୁରୁଷଂ ପୁରୁଷୋତ୍ସବ ସମ ଦୁଃଖ ସୁଖଂ ଧୀରଂ ସୋମୃତତ୍ୱାୟ କଳ୍ପତେ। ଜଂ ହି ନ ବ୍ୟଥୟନ୍ତେ ତେ ପୁରୁଷଂ ପୁରୁଷୋତ୍ସବ ସମ ଦୁଃଖ ସୁଖଂ ଧୀରଂ ସୋମୃତତ୍ୱାୟ କଳ୍ପତେ। ଜଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ, ଜଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ, ହି ହେଉଛି କାରଣ, କାରଣ ଯାହାକୁ ନ ବ୍ୟଥୟନ୍ତେ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟଥୟନ୍ତେ ଏତେ, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଂ ନ ବ୍ୟଥୟନ୍ତେ ତେ, ଜଂ ନ ବ୍ୟଥୟନ୍ତେ ଏତେ। ଜଂ ମାନେ ଯାହାକୁ, ଜଂ ପୁରୁଷ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷକୁ ଏହି ଗୁଡ଼ିକ ନ ବ୍ୟଥୟନ୍ତେ, କାରଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଷକୁ ଏହି ଗୁଡ଼ିକ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବ୍ୟଥା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ସବ, ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ସବ, ଜଂ ହି ନ ବ୍ୟଥୟନ୍ତେ ତେ ପୁରୁଷଂ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ସମ ଦୁଃଖ ସୁଖଂ ଧୀରಂ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଦୁଃଖରେ ଏବଂ ସୁଖରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ଏବଂ ଧୀର ପଣ୍ଡିତ। ସୋମୃତତ୍ୱାୟ କଳ୍ପତେ, ସହ ଅମୃତତ୍ୱାୟ, ଅମୃତତ୍ୱାୟ ଅମୃତତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ, ଅମୃତତ୍ୱ ଅମୃତତ୍ୱାୟ, ତେଣୁ ଅମୃତତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଅମୃତତ୍ୱାୟ ହେଲେ ଅମୃତତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଅମୃତତ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ। ଜଂ ହି ନ ବ୍ୟଥୟନ୍ତେ ତେ ପୁରୁଷଂ ପୁରୁଷୋତ୍ସବ ସମ ଦୁଃଖ ସୁଖଂ ଧୀରଂ ସୋମୃତତ୍ୱାୟ କଳ୍ପତେ। ଜଂ ଯାହାକୁ, ହି ହେଉଛି କାରଣ, କାରଣ ଯାହାକୁ ନ ବ୍ୟଥୟନ୍ତେ ଏତେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ପୁରୁଷ। ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ସବ, ସେଇ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ସମ ଦୁଃଖ ସୁଖଂ ଧୀରମ୍, ସେଇ ପୁରୁଷ
जे कि दुख सुख समभावापन्न एवं पंडित सुमृतत्वाय कल्पते सह अमृतत्वाय कल्पते सी अमृतत्व पाई योग्य हो जाए। तेणु यही जो सुख दुख लाभ क्षति जय पराजय एथिरे व्यथित होगा उचित नुहे कारण से सब गुड़िक होचंदी आगमा पाई अर्थात आसबे जीवे एगुड़िक जी व्यथित हुए नहीं जे व्यथा पाए नहीं सी होचंदी सम दुख सुख समभावापन्न एवं धीरम अर्थात पंडित एवं सह अमृतत्वाय कल्पते से अमृतत्व योग्य विवेचित हुए। तापर 16 नंबर श्लोक होची नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्त त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्त स्तनयो तत्त्वदर्शिभिः। एठी भगवान श्री कृष्ण कहते नासतो विद्यते भाव नासतो नासतः बा न असतः नासतः बा न असतः असतः जे जोटा असत वस्तु असतः न विद्यते भाव असतः न विद्यते भाव असतः कौन सी भाव नहीं अर्थात अस्तित्व नहीं असतर किसी अस्तित्व नहीं न असतः विद्यते भाव असतर अस्तित्व जमारू नहीं ना भाव विद्यते सत ना भाव न अभाव अर्थात अभाव मध्य नहीं कहार सतर जोटा सत्यर अभाव नहीं असत्यर स्थिति नहीं उभयोरपि दुष्टवंत स्तनय तत्वदर्शी भी उभयोरपि उभयटीर दृष्टवंत अर्थात उभयटीर अंत दृष्ट उभयटीर परिणाम उभयटीर शेष दृष्ट अर्थात देखि सारी किए तत्वदर्शी भी जो मैंने तत्वदर्शी जो मैंने तत्वज्ञानी से मैंने दुईटी जाकर सीमा एवं दुईटी जाकर परिणाम देखिपारी नासतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः तेणु न असतः विद्यते भाव से भाव ही नहीं एवं ना भाव न अभाव विद्यते सतः एवं सत जे सत अर्थात सत स्थिति सतर अभाव नहीं असतर स्थिति नहीं उभयोरपि दुष्टो अंत स्तनयोदर्शी तत्वदर्शी भी उभयोरपि उभयटीर दृष्टवंत अर्थात अंत को देखि सारी उभयोरपि दृष्टवंत अनय तत्वदर्शी भी अर्थात तत्वदर्शी अर्थात महापुरुष माने अनय माने यही उभय यही दुईटीर अंत को देखि सारी किए जी तत्वदर्शी भी जो मैंने तत्वदर्शी से मैंने उभयटीर अंत देखि सारी उभयटीर परिणाम जानी सारी अर्थात नासतो विद्यते भाव न असतः विद्यते भाव असतर कौन सी भाव नहीं बा अस्तित्व नहीं ना भाव विद्यते सत सतर अभाव नहीं। तापरे 17 नंबर श्लोक कहते अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तद्विधि अविनाशी तु अविनाशी ही अविनाशी जार विनाश नहीं तो तद्विधि तद तद अर्थात ताहाकु तुम्हें अविनाशी बोली विधि विधि अर्थात जान अविनाशी तु तद्विधि
ଯିଏ ନ ସର୍ବମିଦଂ ତତମ୍, ଯିଏ ନ ମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବମ୍ ଇଦମ୍, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସଚରାଚର, ତତମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି, ତତମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି। ଅବିନାଶୀ ତୁ ତଦ୍ବିଧି ଯେନ ସର୍ବମିଦଂ ତତମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅବିନାଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ତୁ ତଦ୍ବିଧି, ତାହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ, ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣ। କିଏ? ଯିଏ ସବୁଆଡ଼େ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ଯିଏ ସବୁଆଡ଼େ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପ୍ତ, ସିଏ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ, ତାହା ତୁମେ ଜାଣ। ଅବିନାଶୀ ତୁ ତଦ୍ବିଧି ଯେନ ସର୍ବମିଦଂ ତତମ୍ ବିନାଶମ୍ ଅବ୍ୟୟସ୍ୟ ଅସ୍ୟ ନ କଶ୍ଚିତ୍ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅର୍ହତି। ତେଣୁ ଅବିନାଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ସଂସାର ବ୍ୟାପ୍ତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ସଂସାର ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଛି ରହିଛି, ତାହାକୁ ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ବୋଲି ଜାଣ। କେହି ହେଲେ ଏହି ଅବିନାଶୀର ବିନାଶ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅବିନାଶୀ ତୁ ତଦ୍ବିଧି ଯେନ ସର୍ବମିଦଂ ତତମ୍ ବିନାଶମ୍ ଅବ୍ୟୟସ୍ୟାସ୍ୟ, ବିନାଶମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନଷ୍ଟ, ଅବ୍ୟୟସ୍ୟ ଅସ୍ୟ ଏହି ଅବ୍ୟୟର, ଅବ୍ୟୟ କିଏ? ଅବିନାଶୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ କିଏ? ଯିଏ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ। ଅବିନାଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଯିଏକି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପ୍ତ, ସେ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ। ସେହି ଅବିନାଶୀର ବିନାଶମ୍ ଅବ୍ୟୟସ୍ୟ ଅସ୍ୟ, ତେଣୁ ଏହି ଅବ୍ୟୟର ବିନାଶ ନ କଶ୍ଚିତ୍ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅର୍ହତି, ତେଣୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଆର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅବିନାଶୀ ତତ୍ତ୍ୱର କେହି ବିନାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁଆଡ଼େ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ବିନାଶ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 18 নম্বর ଶ୍ଳୋକ। ଅନ୍ତବନ୍ତ ଇମେ ଦେହା ନିତ୍ୟ ସୁକ୍ତାଃ ଶରୀରିଣଃ ଅନାସୀନ ଅପ୍ରମେୟସ୍ୟ ତସ୍ମାତ୍ ଯୁଧ୍ୟସ୍ୱ ଭାରତ। ଅନ୍ତବନ୍ତ ଇମେ ଦେହା ନିତ୍ୟ ସୁକ୍ତା ଶରୀରିଣଃ ଅନାସୀନ ଅପ୍ରମେୟସ୍ୟ ତସ୍ମାତ୍ ଯୁଧ୍ୟସ୍ୟ ଭାରତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତବନ୍ତ ଇମେ ଦେହା, ଅନ୍ତବନ୍ତ ଅନ୍ତ ଯାହାର ଅଛି, ଯାହାର ଶେଷ ରହିଛି, ଯାହାର ଅନ୍ତ ରହିଛି। ଅନ୍ତବନ୍ତ କିଏ? ଦେହ ହେଉଛି ଅନ୍ତବନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶରୀର ସଦାବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ। ଇମେ ଦେହା, ଏହି ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ, ଅନ୍ତବନ୍ତ ଏହି ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ବୋଲି କାହିଁ କହିଲେ? ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେହ, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି, କାରଣ ଶରୀର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏ ଦେହା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତବନ୍ତ ଇମେ ଦେହା, ଅନ୍ତବନ୍ତ ମାନେ ଅନ୍ତଶୀଳ, ନଷ୍ଟଶୀଳ। ଇମେ ଦେହା, ଏହି ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ନିତ୍ୟ ସୁକ୍ତାଃ ଶରୀରିଣଃ, ନିତ୍ୟସ୍ୟ ଉକ୍ତାଃ ଶରୀରିଣଃ, ଏବଂ ତାକୁ ନିତ୍ୟସ୍ୟ ଉକ୍ତାଃ ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଇଛି। ହେଲେ କିଏ? ଶରୀରିଣଃ, ଶରୀରିଣଃ ମାନେ ଶରୀର, ଶରୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହୀ, ଶରୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହୀ ବା ଆତ୍ମା। ଶରୀରିଣଃ, ଶରୀରର ବିଶେଷଣ ହେଉଛି ଅନାସୀନ ଅପ୍ରମେୟସ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାସୀନ, ଯିଏ ନାଶଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅନାସୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଶଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପ୍ରମେୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅନାସୀନ ଅପ୍ରମେୟସ୍ୟ, ଅନାସୀନ ଏବଂ ଅପ୍ରମେୟ ଶରୀରିଣଃ, ଶରୀରିଣଃ ମାନେ ଶରୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା। ଅନାସୀନ ଅପ୍ରମେୟସ୍ୟ ଶରୀରିଣଃ ଅନ୍ତବନ୍ତ ଇମେ ଦେହା, ଅନ୍ତବନ୍ତ ଯାହାର ଅନ୍ତ ରହିଛି, ଯାହାର ଶେଷ ରହିଛି, ସେହି ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତବନ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀରୀ ସିଏ ଅନାସୀନ ଏବଂ ଅପ୍ରମେୟ,
ଶରୀରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅନାସୀନ ଆଉ ଅପ୍ରମେୟ। ଅନାସୀନ ନାଶଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅପ୍ରମେୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେହି ଶରୀରୀଣ, ସେହି ଶରୀରୀର, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତବନ୍ତ ଇମେ ଦେହା, ସେହି ଶରୀରର ଯେଉଁ ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତବନ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଶରୀର ହେଉଛି ନଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ନଷ୍ଟଶୀଳ, ଅନ୍ତଶୀଳ ଏହି ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ କିଏ? ଅନାସୀନ, ଯିଏ ନାଶଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅପ୍ରମେୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏବଂ ନିତ୍ୟସ୍ୟ ଶରୀରିଣ। ଶରୀରିଣ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅନାସୀନ, ଅପ୍ରମେୟ ଆଉ ନିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଅନ୍ତବନ୍ତ ଇମେ ଦେହାହା, ଏହି ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତବନ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ହେଉଛି ନଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅବିନଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତବନ୍ତ ଇମେ ଦେହାହା, ଏହି ଅନ୍ତବନ୍ତ ଏହି ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ। ଶରୀରିଣ, ଶରୀରର ଏହି ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ। କେଉଁ ଶରୀର? ଯିଏକି ଅନାସୀନ ଏବଂ ଅପ୍ରମେୟ ଆଉ ନିତ୍ୟ। ସେହି ଶରୀରର ଏ ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନ୍ତବନ୍ତ। ଏ ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟଶୀଳ। ତେଣୁ ତସ୍ମାତ୍ ଯୁଦ୍ଧସ୍ୱ ଭାରତ। ତେଣୁ ହେ ଭାରତ, ହେ ଭରତ ବଂଶଜ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। କାରଣ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦେହ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହେଉଛ, ସେ ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନ୍ତବନ୍ତ। ସେ ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନ୍ତଶୀଳ, ଯାହାର କି ଏଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯାହାର ଶେଷ ରହିଛି। ତୁମେ ହତ୍ୟା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶେଷ ହେବେ, ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତବନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରୀ ଅନାସୀନ ଆଉ ଅପ୍ରମେୟ। ଆତ୍ମା ଅବିନଶ୍ୱର, ଶରୀର ହେଉଛି ନଶ୍ୱର ଏବଂ କ୍ଷୟଶୀଳ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ୟ ଏନଂ ବେତି ହନ୍ତାରଂ ଯଶ୍ଚୈନଂ ମନ୍ୟତେ ହତଂ ଉଭୌ ତୌ ନ ବିଜାନୀतो ନାୟଂ ହନ୍ତି ନ ହନ୍ୟତେ। ୟ ଏନଂ ବେତି ହନ୍ତାରଂ ଯଶ୍ଚୈନଂ ମନ୍ୟତେ ହତଂ ଉଭୌ ତୌ ନ ବିଜାନୀतो ନାୟଂ ହନ୍ତି ନ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶରୀରୀ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଯେ ଶରୀରୀ ଅନାସୀନ, ଅପ୍ରମେୟ, ତାହାର ନାଶ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶରୀରର ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତବନ୍ତ, ସେ ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟଶୀଳ। ଏଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ୟ ଏନଂ ବେତି ହନ୍ତାରଂ। ୟ ମାନେ ଯହ, ମାନେ ଯିଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ। ଏନଂ ବେତି ହନ୍ତାରଂ, ଏନଂ ମାନେ ଏହାକୁ, ଏହାକୁ ମାନେ ଶରୀରୀକୁ। ଏନଂ ବେତି ହନ୍ତାରଂ, ବେତି ମାନେ ମନେ କରେ। ଯିଏ ଏହାକୁ ହନ୍ତାରଂ, ହନ୍ତାରଂ ମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଯିଏ ଏହାକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ମନେ କରେ, ଶରୀରୀକୁ, ଆତ୍ମାକୁ। ଏନଂ ବେତି ହନ୍ତାରଂ ଚ ଏନଂ, ଯିଏ ପୁଣି ଏହାକୁ ମନ୍ୟତେ ହତଂ, ଯିଏ ପୁଣି ଏହାକୁ ହତ ବା ମୃତ ବୋଲି ମନେ କରେ, ଯିଏ ଏହାକୁ ମରଣଶୀଳ ବୋଲି ମନେ କରେ। କାହାକୁ? ଶରୀରୀକୁ। ଏବଂ ଯିଏ ଏହାକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ମନେ କରେ, ଶରୀରୀକୁ। ଯିଏ ଏହି ଶରୀରୀକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ମନେ କରେ ବା ହତ ହେଲା ବୋଲି ମନେ କରେ, ଉଭୌ ତୌ ନ ବିଜାନୀतो ନାୟଂ ହନ୍ତି ନ ହନ୍ୟତେ। ଉଭୌ ତୌ, ତୌ ଉଭୌ, ସେ ଦୁହେଁ ନ ବିଜାନୀତ, ସେ ଦୁହେଁ ନ ବିଜାନୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନାୟଂ ହନ୍ତି ନ ହନ୍ୟତେ, ନ ଅୟଂ ହନ୍ତି ନ ହନ୍ୟତେ। ଇଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶରୀରୀ ବା ଆତ୍ମା, ନ ଅୟଂ ହନ୍ତି, ଇଏ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରେ ନାହିଁ, ହନ୍ତି ନ ହନ୍ୟତେ ବା ହତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ।
हत्या करे नहीं बा हत मध्य हुए नहीं। अयं अयं बोले किए आत्मा। एवं तापर 20 नंबर श्लोक कहते न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतयो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतयो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं यही आत्मा बा यही शरीर न जायते म्रियते वा कदाचित् केबे हेले न जायते जन्म हुए नहीं न म्रियते बा मरे नहीं यही शरीर केबे मरे नहीं अर्थात आत्मा केबे मरे नहीं कदाचित् न अयम केबे मध्य ये मरे नहीं बा जात हुए नहीं भूत्वा भविता बा न भूय भूत्वा भूत्वा माने जन्म हुई न भूय भविता माने जन्म हुई भूय भूय माने वृद्धि लाभ करिबा भविता न भूय अर्थात बुद्धि लाभ मध्य करे नहीं यही जो आत्मा ये शरीर ये न जायते म्रियते वा कदाचित् जन्म हुए नहीं बा मृत्यु हुए नहीं केबे मध्य भूत्वा भविता बा न भूय भूत्वा भूत्वा माने जन्म लाभ करी बा उत्पन्न हुई एवं भूयः न भविता अर्थात हेबा योग्य अर्थात वृद्धि लाभ करिया उत्पन्न हुई वृद्धि लाभ कला भली योग्य न भविता बा हुए नहीं न जायते म्रियते बा कदाचित् न अयम न जायते म्रियते बा कदाचित् न अयम भूत्वा भविता बा न भूयः ये यही आत्मा बा यही शरीर न जायते म्रियते केबे हेले जन्म हुए नहीं बा मृत्यु हुए नहीं कदाचित् केबे मध्य अयम यही आत्मा भूत्वा भविता बा न भूयः एवं उत्पन्न हुई वृद्धि लाभ करे नहीं यही आत्मा अज नित्य शाश्वत अयं पुराण न हन्यते हन्य माने शरीरे अर्थात अज नित्य अज माने अजह माने जार जन्म नहीं नित्य जे चिरस्थायी अज नित्य शाश्वत मध्य चिरस्थायी अज नित्य शाश्वत अयम अर्थात से स्थायी सदाबले स्थायी किए अयम अर्थात यही आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचित् ना अयम तेणु ये न जायते म्रियते ये कौटी जन्म हुए नहीं बा मृत्यु हुए नहीं एवं भूत्वा भविता बा न भूय उत्पन्न हुई वृद्धि लाभ करिबा ये सब मध्य आत्मा क्षेत्र में हुए नहीं अजो नित्य ये होची अजह अर्थात जन्म नहीं जार तेणु जन्म रहित नित्य अर्थात चिरस्थायी शाश्वत अर्थात मध्य से स्थायी शाश्वत अयम एवं पुराण माने अनादि काल जहाँ अच्छी ताहा होची पुराण तेणु ये होचंती अज अर्थात जन्म रहित नित्य स्थायी चिरस्थायी एवं शाश्वत अर्थात सदाबले रही अयं पुराण यही पुराण अर्थात यही अनादि काल प्राचीन काल रही तेणु ये हूँ पुराण एवं न हन्यते हन्य माने शरीर सी हन्यते माने हत हुए नहीं ताकू कहीं हत्या करि पारंती नहीं हन्य माने शरीर हन्य मान माने हत योग्य बा हत्या योग्य शरीर माने यही शरीर जदि हत्या योग्य हुए शरीर को जदि हत्या करा जाए ताहेले मध्य यही आत्मा किछि क्षति हुए नहीं से आत्मा होची अज नित्य शाश्वत एवं पुराण एवं से आत्मा
केबे हेले जन्म हुए नहीं बा मरे नहीं, न जायते म्रियते बा कदाचित, केबे मध्य जन्म हुए नहीं कि मृत्यु हुए नहीं। भूत्वा भविता ना भूय, भूत्वा माने बुद्धि लाभ करी, भविता अर्थात भूत्वा भविता बा न भूय, जन्म लाभ करी एवं बुद्धि लाभ करी हेबा मध्य हुए नहीं, एवं अज नित्य शाश्वत एवं पुराण। ये होचंती जन्म रहित नित्य एवं शाश्वत आउ पुराण। न हन्यते, हन्य माने शरीर, सी केबे हेले हत्या हुए नहीं, से आत्मा को कहीं केबे हत्या करि पारंती नहीं। एपरिक शरीर हत्या हेले मध्य, शरीर को हत्या करागले मध्य आत्मार हत्या हुए नहीं। तेणु न जायते म्रियते वा कदाचित, न अयं भूत्वा भविता वा न भूय, अज नित्य शाश्वत पुराण। न हन्यते, हन्य माने शरीर, ये आत्मार जन्म हुए नहीं, मृत्यु हुए नहीं केबे मध्य, एवं सी जन्म ग्रहण करी बुद्धि लाभ करिबा मध्य नहीं। अजो नित्यम, अजो नित्य, ये हूँ अज अर्थात जन्म रहित, नित्य अर्थात सदाबले, शाश्वत अयम, शाश्वत अयम, शाश्वत बोले मध्य चिरस्थायी, अयम यही पुराण अर्थात ये होचंती अनादि काल रही किए से शरीर बा आत्मा। एवं न हन्यते, हन्य माने शरीर, शरीर हत्या कले मध्य, शरीर हत्या हेले मध्य आत्मार हत्या हुए नहीं। ठीक अच्छे, आम आज 11 नंबर श्लोक ठारू 20 नंबर श्लोक पर्यंत पढ़िले, एवं परवर्ती क्लास रे आम अन्य श्लोक गुड़ा पढ़ा। धन्यवाद।